जय जगन्नाथ एसटी फैमिली आज गोटे बहुत सुंदर फीलिंग्स टा मु फील कली आ सेटा आपण मानक सह भी शेयर करूची। आपण माने जानिथिबे मते रोग रे केते कष्ट होची, मो मन भांगी जाउची, किंतु जेते बेले मु पूरा भांगी पडुची सेतले को बटे ना को बटे प्रभु जगन्नाथ आसिकी माने जेमि एमिति मते फील होची से टाइम रे माने जेमिति प्रभु जगन्नाथ निजे आसी कहउचंती मु अछि ता सह पुणी मु अछि ता सह तू व्यस्त हो ना। माउसींको पुओ सान भाईटा मोर फोन कला माने एमिति फोन करी नानी आउ मोर गोटे गोटे कथा कहबी ना तुमे करिव ना मो पई मुनी कोन कहउछु कह देखि मु केबे भाबी भी नथले एमिति कथा से छोटो छुआ है कि ता मन को आसीथिबो। माने मते लागिला कि प्रभु जगन्नाथ ही ता मन द्वारा ही मते से कथाटा कहउचंती जे फोन करी कहला हम नानी गुरु दिवस आछे आउ आमे कोन दबा सारन को बुझी पारने सेठो आमे सब सांग माने कथा होतले हम सांग माने भी सब नन्नांकर तुमर वीडियो देखंती ना तो से माने कहले आ तो नानी जो ठाकुरंको चित्र बनौचंती तू पूरा कहतलु तो नानी तू कहले भी बनई देबे ए सेठू कहिछि जे हां मो नानी कहले बनई देबे सेठू कथा आइछंती माने जेति की टंका से माने ठुलो करिसंती गुरु दिवस पई कथा आइछंती तो नानी को कहिबा चल घर को आछंती स्कूल छुट्टी हवा परे नानी की चल फोन करी कहिबा आ से हमको ठाकुर प्रभु जगन्नाथଙ୍କ चित्र आंकी के देबे आ हमें जेति पैसा ठुलो करते हमें तो पैसा दबा माने ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ କରିକି ଦେବି ନ ଦେବି ସେଟାକି ପଇସା ବି ଠୁଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ମତେ ସତରେ ମୋ ଦେହ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଲେଇକି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ପୁରା ଜ୍ୱରରେ ଦେହ ତାତି ଯାଇଥିଲା ଗୋଡ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରୁଥିଲା କାଲି ଆପଣ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ତ ମାନେ ସଡନ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଝାଁଝାଁ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ଝାଳ ଫୁଟି ପଡିଲା ମାନେ ଏବେ କହିଲା ବେଳକୁ ବି ମୋ ଦେହ ହାତ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାଟା କହିଲା ଅଟୋମେଟିକଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଜ୍ୱର ସତରେ ଛାଡିଗଲା ଯାଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ଝାଳ ଫାଳ ଫୁଟି ପଡିଲା ଆଉ ମୁଁ ଗୁଲୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଚାହିଁଲି ଯାଇକି ଗୁଲୁ ବି ଏମିତି ହଁ କହିଲେ ଖୁସି ହେଇକି ହସିକି ହଁ କହିଲେ ମୁଁ ବି ହଁ କହିଦେଲି ମାନେ ମତେ ଜ୍ୱର ଅଛି ଗୁଲୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କରିପାରିବିନି କଷ୍ଟରେ ଗୁଲୁ ବି ହଁ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ବି ମୁରଲି କହିଦେଲି ହଁ କରିଦେବି କାହିଁ କରିଦେବିନି ତ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେଠି ତା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଖୁସି ମାନେ ଯୋଉ ମନର ଖୁସିଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକି ଦବ ମାନେ ସେଇ ଫିଲିଂସରେ ହିଁ ମୋ ଦେହ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଆଜି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କି ନା ମତେ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ ହଉଛି ନା ମତେ ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛି ମତେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆଜି ଆଉ ମନ ଯେମିତି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ନ ହଉଥିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜି ସେମିତି ପୁରା ଫିଲ୍ ହଉଛି ଯେମିତି ଆଜି ପୁରା ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। मन खुशी किछ करबा देखो किछ करबा देखो कैसे पाए दो एपटर मुरली तो सांग मान को नहीं आसी घर भी नहीं आसी हाँ घर भी नहीं आसिक कॉल मार देछि कॉल मार दे कि कहूँ खबरदार मो नानी को कहबन टंका कथा से रागिव जमा कहबन टंका से टंका नबनी सार माने किछ कहले सब कहबो हैं कोन कर दी जण सारन पाखरे मु भी पाठ पढछि बुझिल दे मु पाठ पढी के एते वर्ष रे मो सार माने को चित्र देई नथनी मुरली एतो दबु मो सार माने मो तरफ भी कहबो हला तो सर गुरु दिवस रे मो नानी भी कहछन तांको तरफ भी हैप्पी टीचर्स डे एटा पई टिके मुरल टिके मनटा टिके दुख थिला पैकिंग रेडा हे नथिला मो पैकिंग करी देई थांती माने आसिना तू देखि तो तासे पैकिंग तू देखिबा न देखिबा न पडिला दिन का तापर दिन एई रूपला मुंडटा केमते उठेई पारलानी किस तार है खाइलाने जन ना और कोठी खाइला ले छाला से बाग हो सब हां हो किछोटे हेइला ना सामने गले कोई में तो नानी करते बढ़िया बढ़िया ड्राइंग करंती इनको गले कहबे आज आनिबु ना तू सांग माने कहउचंती